अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज है जी 10 अप्रैल और आज के दिन एक होलनाक वाक़या पेश आया था हमारे शहर रावलपिंडी में 1988 10 अप्रैल। उस दिन ये हुआ जी कि ओजड़ी कैंप में एक धमाका हुआ। उसके बाद पूरे शहर में मिज़ाइलों और राकेटों की बारिश हो गई और उसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। कई लोगों के घर उजड़ गए। बहुत दिल खराश वाक़यात हैं, बहुत दुख है हमें जब भी आज का दिन आता है तो एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसकी वजह ये है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो भी इसमें गुम हो गए थे और उस वक़्त इस तरह था कि मेरी वालिदा जो है उनको कैंसर था और उनके इलाज के लिए नूरी हॉस्पिटल में मेरे अम्मी अबू जाया करते थे और सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ने के बाद वो घर से निकल जाते थे। तो हुआ इस तरह कि वो लोग हॉस्पिटल में थे और पिम्स हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में भी कुछ राकेट आके गिरे और उस दौरान भाग दौड़ शुरू हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ उन्होंने शुरू कर दी। तो मेरे अब्बू और अम्मी जो है वो जब बाहर निकले तो हर तरफ क़यामत सुगरा का मंज़र था। बहुत ज़्यादा भाग दौड़, लोग आगे पीछे जो है ना वो भाग रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि एक टैक्सी वाला आया, उसने मेरे अब्बू से कहा कि आप बैठ जाएं गाड़ी में। तो उस वक़्त आपको पता है जब इंसान मुश्किल में होता है तो वो देखता नहीं, परवाह नहीं करता कि मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, क्या ये बंदा कौन है। तो अम्मी अबू बैठ के टैक्सी में, तो हर तरफ से जो है वो रॉकेट्स दिखाई दे रहे थे ना, वो मुख्तलिफ आबादियों में गिर रहे थे, ख़ासकर I-8, I-9 और ये सादिकाबाद, शमसाबाद और ये जितना एरिया है, 6 रोड, फैज़ाबाद, ये जितना भी सर्कल है इस एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मेरे जो वालिदैन हैं जी वो फिर क्या हुआ कि काफ़ी देर वो नहीं आए। तो मैं उस वक़्त 9th क्लास में पढ़ता था, तो बेख्तियार मैं रोता हुआ जो है ना वो छत पे चढ़ गया। देखा तो दूर दूर से मुझे रॉकेट दिखाई दे रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। मेरी बहनें छोटी छोटी थीं, वो भी मेरे साथ लिपट के रोना शुरू हो गई। तो उस वक़्त फिर हम बस खामोश होके सड़क की तरफ देखना शुरू हो गए। दिन गुज़र गया, शाम गुज़र गई, रात हो गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि रात के वक्त जो है वो मेरे अम्मी अब्बू घर पहुंच गए। हुआ कुछ इस तरह कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो उनको टेक्सला के एरिया में ले गया क्योंकि वो एरिया महफूज था। फिर जब उनको पता चला कि अब हालात जो है वो मामूल पे आ गए हैं तो फिर वो रात को छोड़ने के लिए आया मेरे घर, मेरे अम्मी अब्बू को। उस दिन कई लोगों के जो घर थे वो उजड़ गए। बच्चियां जो स्कूल और कॉलेजेस में थीं वो अगवा हुई, बच्चे अगवा हुए और कई लोग फोत हो गए। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तकरीबन 100 के लगभग जो है वो लोग जो है वो शहीद हुए और 1100 के लगभग जो है वो ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जो अमलाक को नुकसान पहुंचा वो तो बहुत ज़्यादा। इसकी वजूहात क्या हैं, किस तरह हुआ, इन चीज़ों में मेरा ख्याल है मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है, हर बंदे को पता है कि वो क्यों रूनुमा हुआ, किस तरह हुआ। साबका प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके वालिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी शहीद हुए। उनकी गाड़ी वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे तो एक जो है वो रॉकेट उनकी गाड़ी पे लगा और वो मौका पर ही शहीद हो गए। और उनका बेटा भी साथ था, जाहिद खाकान अब्बासी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनके सर पे चोट लगी बड़ी शदीद और उस चोट की वजह से वो कोमा में चले गए और 17 साल वो बिस्तर मर्ग पे रहे और 2005 में वो फोत हो गए। लेकिन एक जो वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगा आखिरी, वो इस तरह है कि सन 2000 में बलूचिस्तान मेरा काफ़ी वक्त गुज़रा और वहाँ जो सिविल जिस आबादी में मैं रहता था साथ ही कैंट एरिया था। तो फ़ौजियों के साथ मेरी अक्सर जो है वो सलाम दुआ हुआ करती थी उस दौर में। तो इसी तरह कुछ फ़ौजी भाई थे, उनके साथ शाम के वक्त हम बैठे गपशप लगा रहे थे। तो उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया कि जब वो फ़ौजी मशक़ों में बलूचिस्तान के दूर दराज के एरियाज़ में एक्सरसाइजेज़ में मशगूल थे तो एक घर के पास वो आके बैठे। और आपको पता है कि बलूचिस्तान में दरख्त बहुत कम है, ज़्यादातर खुश्क पहाड़ है। तो वो एक घर के साए में आके बैठे और उनके पास पानी ख़त्म हो गया था और आपस में बातें कर रहे थे, यार कि पानी कहाँ से लेके आए, पानी तो हमारे पास ख़त्म हो गया।
تو وہ فوجی بھائی کا نام بھی میں بھول گیا ہوں کیونکہ 20 سال پرانی بات ہے، ان کی شکل بھی میں کافی حد تک بھول گیا. تو انہوں نے بتایا کہ ارشد بھائی ہوا اس طرح کہ جس گھر کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اندر سے آواز آئی کہ پٹھواری لینگویج میں آواز آئی پاپا میں سے کہ پانی بھیجنی ہے. تو کہتے ہیں وہ ایک دم سے وہ ہم لوگ ہو گئے یار کہ یہ اندر سے آواز ہماری پٹھواری لینگویج میں کسی نے خاتون نے کہا ہے کہ میں پانی بھیج رہی ہوں آپ کی طرف. تو تھوڑی دیر میں وہ ایک بچہ آیا، وہ جگ لے کے ان کو پانی دیا، انہوں نے پانی پیا اور پھر انہوں نے اونچی سی آواز میں کہا باجی آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں راولپنڈی کی ہوں. اور آخر میں انہوں نے یہ کوشچن کیا کہ راولپنڈی سے آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے پھر بتایا جی کہ اس طرح ہے کہ میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی فرسٹ ایئر میں. تو جب یہ دھماکے ہوئے تو میں سڑک پہ بھاگ رہی تھی گھر جانے کے لیے، تو ہماری گاڑی نہیں آ سکی. تو ان دا مین وائل سامنے گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ اس میں گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے جان بچانی ہوتی ہے، تو وہ بیچاری اس گاڑی میں بیٹھی. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں میں کہاں چلی گئی، کیسے ہوا کیا ہوا. تو وہ پھر اس ایریا میں آئی، نام بھی میں نہیں لوں گا اس ایریا کا کیونکہ مناسب نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ پھر کہہ لیں کہ ادھر ہی ان کی شادی ہوئی، پھر وہیں ان کی اولاد ہوئی. اور پھر انہوں نے پوچھا فوجیوں نے کہ یار آپ لوگ راولپنڈی جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں 10 سال بعد جو ہے وہ پھر ہم لوگ کبھی کبھار راولپنڈی جایا کرتے ہیں. تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں، بچے بھی اغوا ہوئے. اور یہ راولپنڈی کا ہولناک جو ہے وہ واقعہ ہے جی. تو آج مجھے جو ہے نا اپنے کہہ لیں کہ میری آواز بھی جو ہے نا تو ناظرین میری آواز بھی تھوڑی لڑکھڑا گئی، کپ آ گئی کیونکہ آج والدین یاد آ گئے. تو انشاءاللہ ناظرین آپ کو ملیں گے جی راولپنڈی کے کسی اور مقام پہ. ابھی آپ مجھے دیں گے اجازت. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. بس میں یہ دعا کروں گا کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ آباد ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جو لوگ پوری دنیا میں پاکستانی آباد ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور وہ لوگ جو ہمیں ہمارے ویڈیو دیکھنے کے بعد ڈس لائک کرنے کے بعد کومنٹ سیکشن میں آ کے اسپیشلی مجھے گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قائم و دائم رکھے، ان پہ اپنا فضل و کرم رکھے، اپنی رحمتیں رکھے اور اللہ ان کو نیک ہدایت دے. تو ناظرین کرام جو بھی یوٹیوبر آپ کو پاکستان کا دکھائی دیتا ہے آپ اس کو لازمی سپورٹ کیا کریں، کیونکہ یہ جو بھی بندہ ہے وہ اپنے حصے کا دیا جلا رہا ہے، پاکستان کی خدمت کرنے کی پوری وہ کوشش کر رہا ہے. تو آپ ضرور اس کو سپورٹ کیا کریں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو. یہ نہ دیکھیں اس کے سبسکرائبر کم ہیں، آپ لوگ یہ نہ دیکھیں اس کی ویورشپ کم ہے، بس اس کے کام کو آپ نہ سپورٹ کیا کریں. انشاءاللہ ناظرین ملاقات ہوگی جلد ہی آپ سے کسی نئی جگہ، کسی نئے مقام پر، کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.